O sama sa city yung sama sa Occidental sa tanong nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw. Kumusta? Pizza 24 ning bulan sa Oktubre 2025 para sa pinakaulahing balita nga senso kini ang Ozamis Today. Di kalidad nga serbisyong panglawas mas napaduol sa katawhan. Mayor Sam gidayeg si Kong Ando sa pagdala sa mas duol nga health services sa mga usamisnon. Mas hapsay, mas duol, mas asinso kung Ando nag-turnover sa 22 ka mga BHS alang sa mas mayong serbisyo sa katawhan. Mga pasalamat, may buhagay! Padayon ang asinso sa tubig, proyekto sa elevated water reservoir ug distribution pipeline sa Barangay Kugon, gisugda na. Pasko sa kada panimalay, resolusyon nga magdasig sa mga usamisnon, pagtaod og Christmas lights, gi-aprobahan. LGU Ozamis City nakadawat og pasidungog gikan sa BGMP. Watsons nagbukas sa ikaapat nga branch sa Ozamis City, naghatag sa mas lapad nga access sa health, wellness o beauty products. Naghilak sa tumang kalipay, Nanay Lucia natabangan sa kapin sa 54,000 pesos nga excess bill sa hospital sa iyang bana. Dahil itong matiksoon, anyang malitagya sa Ozamis Today. Di kalidad nga serbisyong panglawas mas napaduol sa katawhan. Mayor Sam giday si Kong Ando sa pagdala sa mas duol nga health services sa mga usamisnon. Ania ang report. Mapasalamaton og puno sa kalipay nga gidawat sa Asenso Ozamis Administration uban sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa mga kapitan sa dakbayan sa Ozamis ang formal nga pag-turnover sa 8 ka mga barangay health stations kun BHS alang sa barangay Apantaon, Baybay Triunfo, Carmen Annex, Cavite, Diguan, Embargo, Gingona ug Ekinuman Sur adlong Sabado, Oktubre 18, 2025 nga gipaygayon sa barangay Apantaon covered court. Ang maong turnover, personal ni pangunahan ng 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Uwaminal kauban ni Mayor Sam. Vice Mayor Simplicia Bebineri, City Councilors, Board Members Emmy Lahilahay ug Salvador Canlase Jr. nga nagrepresentar kang Governor Henry S. Uwaminal. Uban si Assistant Regional Director sa DOH-10 Dr. Raymond de la Cruz kauban ang iyang team ug sa DPWH District Engineer Caroline Abinales ug team. Sa mensahe ni Mayor Sam, iyang gipadayag nga ang maong kalihukan dili lamang pagsaulog sa pagdawat sa mga bagong barangay health stations, apan usa ka higayon sa pagpasalamat ngadto kang Kong Segundo Ando Uwaminal nga nagpadayon sa mga proyekto programang makapaayo sa kinabuhi sa mga usamisnon. Naata karon dili lang pagsinibrar para pagdawat kundi pagpasabot pasalamat kang Congressman Sancho Fernando Uwaminal. Ato ang siya representante sa 2nd District. Sa ngalan sa local government unit sa Ozamis City, magpaabot ni sa imuha Congressman sa among kasing-kasing ng pasalamat sa imong inisyatibo. Daghang salamat sa pohon, dili lang ito ni makluster na kundi isa-isa na ito. So, daghang salamat pag-usap, Congressman.
Ang pagpasalamat ni Mayor Sam nga tukangkong ando nagpakita sa iyang dakong pag-ila sa mapaningkamot sa kongresista nga mapatuman ang mga proyekto o inisyatibong may tinuuray nga epekto sa katawhan. Ang dedikasyon ni Kong ando sa pagpalambo sa healthcare sector nagpamatuod nga ang serbisyo publiko dili lang kutob sa pulong apan makita og matagamtaman sa mga proyekto nga mapuslan sa tanan. Ang mga barangay health stations nagtumong nga maghatag og mas duol, mas dali ug mas epesyenteng serbisyo medikal sa katawhan. Ilabi na sa mga residente sa barangay. Pinaagi ni ini, mas mapadali ang pag-atiman sa mga pasyente ug mas mapauswag ang programa sa preventive healthcare sa dakbayan. Ang turnover sa mga BHS ilalom sa Asenso Administration ubos sa pagpaningkamot ni Kong ando ug sa suporta ni Mayor Sam nagtimaan sa padayong mga inisyatiba aron mahatagan og dekalidad, accessible ug mapinadayunon nga serbisyo alang sa maayong panglawas ang tanan. Usa ka lakang nga napakita sa tinuuray nga serbisyo para sa mga Ozanisnon. Mas hapsay, mas duol, mas asenso kung ando nag-turnover sa 22 ka mga BHS alang sa mas maayong serbisyo sa katawhan. Mga pasalamat ni Buhagay. Ani ang report ni Bardo Pixon. Sa formal nga pag-turnover kanatong miaging adlaw Sabado, Oktubre 18 sa 22 ka mga barangay health stations kun BHS sa Distrito 2 nga gilangkuban sa dakbayan sa Osamis nga naglakip sa barangay Pantaon, Baybay Triunfo, Carmen Annex, Kabinti, Diguan, Embargo, Gingguna ug Kinomansor. Barangay Tayaman ug Buracan sa lungsod sa Bonifacio, ingon man sa 12 pa ka mga barangay sa Tudela, sama sa barangay Panay, Balon, Basirang, Bungabong, Kasilak, San Agustin, Kanibungan Proper, Kulambutan Settlement, Napurog, Silungon, Sinosa, Tagima ug Barangay Tigdok. Ang turnover ceremony ang ipangunahan mismo ni Misamis Occidental 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal. Kini mao'y usa ka ebidensya sa iyang padayong dedikasyon nga mas mapalig-on pa ang serbisyo sa panglawas nga mahatod ngadto sa matag barangay. Sa mensahe ni Bonifacio Mayor Ricky Bulahan, iyang ipaabot ang dakong pagpasalamat sa personal nga pagpakiguban sa kongresista bisan pa man sa kabisi sa schedule niini ug gipasalamatan usab niya ang padayong pagpanukod ni Kong ando sa mga moderno nga mga BHS nga sara makatubag sa kahimsog sa panglawas sa mga residente sa lungsod sa Bonifacio. Nagpasalamat lang nga nini nga kabutagon kitagaatag panahon bisan unsa kabisi ang atong congressman pero niyang nagkahingin siya higayon nga makikita nato ato lusab aning pag-opisyal nga pag-abli aning nindot kayo nato nga gambalay para makaserbisyo sa atong katawhan dinhi sa Tayaman o sa lungsod sa Bonifacio. Samang sentimento sa kalipay usab ang padayag ni Tudela Mayor Estela Obot Estanyo diin na sorpresa siya sa mga manindot nga BHS sa ilang lungsod ug misaludo sa mga pagpaningkamot ni Kong ando. Susama sa mga lakang nga nasugdan kaniadto sa iyang amahan ang kugihan nga si Governor Henry Waminal. Na-surprise ko, na-amaze na sa dihang personal na po atong last election wala ka na ako na-notice ang mga construction. Diin ay so ongoing di ay ang pagtukod sa maanindog kayo nga barangay health station. No? So ato papahan si Kong. No, kaya saludo ko rin Kong. Wala na ang bunga no, liwat gibay sa puluhan. And then, nindog kayo mag-celebrate. Nga ato ang i-celebrate dili lang yung isa. Imagine na, 12 ka mga barangay health station. Sa ngalan, no, sa ato ang local government unit sa Tudela, sa ngalan sa ato mga barangay council, itong barangay council members no, sa lungsod sa Tudela, ang ato ang mga PHW, o ang ato pang mga katawhan sa kada barangay, magpasalamat kami kung o pag-welcome niining atong celebration karon nga ceremonial turnover
Nahibaluan nga usa sa tumong og tinguha ni Kong Ando mao nga ang matag barangay health stations nga na turnover mamahimong fully functional og income generating aron mas ma-empower ang matag komunidad sa distrito. Gipasalig ni Pantaon punong barangay Constantino Lahi-Lahay nga maningkamot siya nga ma-registered sa Department of Health kon DOH ang ilang nadawat nga BHS aron mamahimong kwalipikadong birthing clinic kinasangpit nga BHS pinaagi sa pagpasa sa tanang gikinahanglang dokumento ngadto sa regional nga buhatan sa kagawaran. Taga-regional sa DOH, so nag-advise siya nga nangutanan siya sa kuwa kung unsay purpose nito sa birthing clinic, ipadayon ba nga mahimo siya nga mapanakan ginato. Doon na siya gi-advise magpasa tag resolution o katong sa ato ang dimension o plano. So ako anang piningkamutan nga mapasa sila para kani nga kuan health center o mabutangan siya og birthing clinic. Kay usapon na sa gipangandol sa katawhan nga di na maadto sa syudad. So diri na lang gyud mga anak. Kay nana dool sa ato ang barangay nana gyud. So ato agi siyang kinahanglan nga magamit siya para sa ato ang magpanak sa ato ang mga ginikanan. So amo anang piningkamutan nga mapasahan na mo siya og resolution o katong dimension ani o plano. Ipaabot usab sa ilang pasalamat ang mga kapitanis o mga benepisyaryo ngadto sa maabti kong kongresista sa segundo distrito. Kauban ang suporta ni Gov. Henry Waminal, Kong Asinso, Attorney Andy Waminal ug Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa ngalan sa Barangay Baybay Trunpo, nagpasalamat og dako kayo kang Governor Attorney Henry Sibilia Waminal Sr. sa atong Congressman Sancho Fernando Ando Puentes Waminal, sa ato ang Asinso Pinoy nga Congressman Attorney Andy Puentes Waminal Jr., sa atong mayor nga si Attorney Sam Norman Puentes. Daghan gyud kayong salamat ninyo sa paghatag sa Barangay Health Station. Among dakong pasalamat no sa Barangay Carmen nga usami sa nahatagan og proyekto sa atong halangdon nga Congressman Ando Waminal. Inubanan sa iyahang makugihong amahan atong gobernador sa tibok probinsya, Gobernador Henry Waminal, sa ato ang Asinso Pinoy Congressman Andy Waminal ug sa atong halangdong Mayor Sam Puentes. So nga usami sa nahatagan og proyekto kani atong BHS no. So dako kanang pasalamat kay kani dako kani katabang sa mong barangay. Daghang salamat pasalamat kita sa atong 3 pillars. Sa atong 3 pillars no. Kini nga mga project karon especially sa atong super hardworking na atong congressman sa segundo distrito no. Kung Congressman Fernando Sancho Ando Waminal, salamat kay niko nga project. Daghang salamat Congressman Fernando Ando Waminal. Dako kami pasalamat uban sa akong mga barangay council o sa katawan sa barangay sa iyang gihatag nga barangay health station sa among barangay. Salamat kayo kung kanang very convenient na kaayo ang among health station sa mga tao, sa among mga katawhan nga nanginahanglan og mga serbisyo pang health. Kami mapasalamaton nga nadawat na ginamo ang amuang gitinguha o gipangandoy nga proyekto nga gikan sa amuang Congressman Ando Waminal. Pasalamat mi dako labi na sa ato ang gobernador ang naabot na gyud sa amuang ang health center nga amuang gipangayo. Salamat kayo. Asinso, Barangay Bungabong, Asinso, Misamis Occidental. Ang 22 ka mga brand new barangay health stations nagpamatuod lamang sa padayong pagpaningkamot ni Kong Ando Waminal nga makatilaw ang tanang katawhan sa Distrito 2 sa katamis sa Comprehensive Healthcare Program nga iyang gipangahuanan ug hugot usab nga gisuportahan nila ni Gov. Henry, Kong Indy ug Mayor Sam. Pinaagi niining na turnover nga mga BHS mas abot kamay na ang pag-akses sa dekalidad nga serbisyo sa mayong panglawas. Kini nga inisyatiba naghatag o mas hayag nga paglaom para sa tanang residente ug mga opisyalay sa matag barangay tungod kay gawas nga mas gipaduol ug mas mapadali ang pagdawat sa mas epesyente nga serbisyong medikal sa matag residente nga nanginahanglan. Posible usab nga mamahimong mabuksan ang lain na usab nga oportunidad sa dugang nga source of revenue or income sa matag barangay nga nakadawat nining dalaygon nga proyekto ni Misamis Occidental 2nd District Representative
Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. Padayon ang asenso sa tubig. Proyekto sa elevated water reservoir o distribution pipeline sa barangay Kugon, gisugda na. Giadtuan ng tutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Anyang report. Sa pagsubay sa pinakabagong update kabahin sa mga proyekto sa Team Asenso nga gibubo o gipatuman sa matag barangay sa Dakbayan sa Usamis, dakong pasalamat ang ipadayag ni punong barangay Jonel Poncardas sa barangay Kugon human nga nasugda na ang iyang ipangayong proyekto nga magtubag sa numero 1 nga panginhanglanon sa katawan sa iyang barangay. Kini mao ang konstruksyon sa elevated water reservoir o distribution pipeline sa barangay Kugon nga adunay kinatibuk ang pundo nga 4,116,891 pesos nga malampusong na punduhan ni kanhi Mayor o karon Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. ubos sa 20% Development Fund sa calendar year 2025 o hingpit nga nagpadayon sa termino ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Kanang project dugay na nako ning gipangayo ni Kong Indy. Siya pa ay mayor sa una kay nakita mo yun ako nga mao yun ni number 1 nga panginahanglan diri sa akong barangay Kugon. Una nga nagpasalamat ko nga gitubag yun niya, nakita na ninyo karon nga nanay construction nga gibuhat. Ang maong elevated water reservoir o distribution pipeline ana partikular na himutang sa Purok 2 o gilaoman nga kini maghatag og benepisyo ngadto sa tulo ka mga purok sa barangay Kugon. Pohon maluoy ang Ginoo agat man tubig nga ang tulo ka purok jud ang akong target ani nga kay ang tubig man jud number 1 ring nga kakulangon sa aning barangay Kugon. Gipasalamatan usab ni Kapitan Poncardas ang pamilya sa nagdonate sa maong luti diin natukod ang ilang water reservoir. Salamat po ta nga sa Mendes nga nakita man lang ang kayuhan sa Team Asenso nga ila yung gidonate ning yuta sa Purok 2 kay nasayon man sila nga ang tubig joy number 1 nga importante. Sa mga proyekto nga nabubo sa barangay Kugon, gipahayag ni Kapitan Poncardas ang iyang minsay pasalamat sa tibok Team Asenso, ilabi na sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. o ingon man ni Mayor Sam Norman Go Puentes sa kanunay nga pagsuporta o pagpakabana sa panginhanglanon sa matag barangay. Salamat yo kayo Gobernador Henry Waminal Sr., Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal, og ni Mayor Sam sa kanunay nga inyong suporta nga makita medyo nato karon nga ilang kaayo ang ilang kaabtik o ka hardworking nga mga nintulo ka pillars sa ato ang Mayor Sam nga ila yung gitutukan jud ang mga panginahanglan sa matag barangay nga unsa joy sa angayan nga i-priority nga proyekto nga ilang gihatag sa matag barangay karon. Dugang panghimatuod ni Kapitan Poncardas. Di man yun nato na ikalimod karon, makita man yun nato na nga ang ilang pagpaningkamot nga kasing-kasing jud nga ila yung gitagaan og pagtagad ang mga problema sa matag usa ka barangay. Una nga akong mensahe lang jud na nila nga sa kanunayon nga ang Ginoo jud magahatag la og mayong panglawas og kusog og panalangin pa kay para makataas ang ilang mga serbisyo sa tibuok Misamis Occidental. Pinaagi sa nagpadayon nga mga proyekto sa Team Asenso sama sa konstruksyon sa elevated water reservoir o distribution pipeline sa barangay Kugon o uban pa. Nagpakita kini sa tinuod nga pagpakabana og determinasyon sa Asenso Administration sa paghatag og tukmang suporta og pagpalambo sa kahimtang sa matag barangay dili lang sa Dakbayan sa Usamis apan lakip na sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental alang sa padayon nga pag-asenso. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Pasko sa kada panimalay. Resolusyon nga magdasig sa mga Usamisnon pagtao ng Christmas lights di aprobahan na niyang report nga Donnie Dicena.
Hiniusang isuportahan sa Konseho sa Usamis ang gidusong resolusyon ni Honorable Sunny Waminal nga magdasig sa mga usamisnon sa pagbutang o pagtaod og mga adorno sa Pasko sama sa Christmas lights. Ang resolusyon magdasig sa mga business establishment, mga buhatan sa gobyerno o pribado o bisan sa mga residensya. Gipasabot sa proponent Honorable Sunny Waminal nga ang resolusyon wala magpugos, magobligar o mupahamtang og silot alang niadtong wala mutuman sa aktibidad. Apan kini voluntaryong himuon alang niadtong mga usamisnon nga nagtuo nga ang adorno sa Pasko nagsimbolo sa kahayag ug kahiusahan. Nagsimbolo sab kini sa mainitong pag-abi-abi sa mga usamisnon sa mga bisita ug lumalabay sa syudad aron sa pagpakita sa espiritu sa Pasko nga anaa gayud ang presensya sa Batang Jesus. Tipik og bahin usab kini sa nagpadayong promosyon sa kultura ug turismo sa Asenso Usamis Administration. Apan gipaklaro ni Honorable Sunny Waminal Jr. nga bukas og konsiderasyon ang resolusyon alang niadtong mga pribadong grupo o mga individual nga wala nagawi ang tradisyon sa Pasko. Encouraging all business establishments, private offices, and government offices in Usamis City to install holiday decorations during the Christmas season in support of Asenso Usamis cultural and tourism promotion. Aims to foster a sense of unity, creativity, and festive spirit among Usamisnons while promoting the city's cultural and tourism identity under the Asenso Usamis brand. Madam Chair, Christmas is one of the most cherished seasons in the Philippines, a time that symbolizes joy, hope, and togetherness for people of all walks of life. So in this light, the installation of holiday decorations across business establishments, private offices, and government institutions within Usamis City serves not merely as adornment, but as a visual expression of the city's warmth, hospitality, and progress. Thank you, Madam Chair. I so move for third and final reading. Thank you, Madam Chair. Waiving the tenors of this Sanggunian. With the amendments. Noted. Motion approved. Alang sa Usamis Today, Adoni Desena report. Salamat Don LGO Usamis City nakadawat og pasidungog gikan sa BJMP sa Glen Ray Roluna alang sa mga detalye. Sa ngalan ni Usamis City Mayor Sam Norman Gufuentes, si City Councilor Daniel Lau ang minawat sa Certificate of Appreciation na gihatag sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP Usamis City Male and Female Dormitory atol sa gipaygayon nini nga pasidungog nato Oktubre 21. Ang mong pagpasidungog gihatag aron nga pag-ilahas sa aktibong suporta o kolaborasyon sa LGU Usamis sa mga programo kalihukan alang sa mga persons deprived of liberty kung PDLs ning syudad. Nagapasalamat ang BGMP sa padayon nga pakigtambayayong sa LGU Usamis ug sa mga inisyatibo nga nagapalig-on sa humanitarian safekeeping, rehabilitation ug development sa mga PDLs. Alang sa Usamis Today, kini si Glen Ray Roluna. Salamat Glenn. Watson's nagbukas sa ikaupat nga branch sa Usamis City. Naghatag mas lapad nga access sa health, wellness, beauty products. Nibalik ka lang sa report si Leon Shubidalio. Aron mas mapaduol ang serbisyo sa health, wellness o beauty sa ilang mga customers, gibuksan adlong Huwebes, Oktubre 23 ning tuiga ang ikaupat nga branch sa Watson Store sa Dakbayan sa Usamis nga naa nahimutang sa Don Anselmo Bernard Avenue tapad sa KFC ug Osaka Auto Supply. Ang blessing and opening gitambungan ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, isip representante ni Mayor Sam Norman Gufuentes. Katadman manabay punong barangay Erlito Apatan og mga sakop sa konseho og mga opisyal og empleyado sa Watsons. Sa ngalan ni Mayor Sam gipaabot ni Vice Mayor Bibineri ang iyang pasalig nga ang lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan padayon nga magtutok sa pagsuporta sa mga negosyo tungod kay kini maghatag og dugang oportunidad o kalambuan sa syudad. Salamat to the trust and confidence that you open your fourth branch here in Usamis City. And rest assured, ang atong pangamahanan sa atong lokal, sa pangamahanan nila sa siyudad sa Usamis, we have
to cross our fingers in support in all of your endeavor. In behalf of our City Mayor, Mayor Sam Fuentes, sa akong mga kauban sa konseho, kami nalipay sa tanan na inyong ihatag inyong trust and confidence to open up another branch here in Osamis City. Mipadayag sa iyang dakong pasalamat si punong barangay Apatan tungod kay sa tibok dakbayan sa Osamis, usa ang iyang barangay sa napili nga matukuran sa maong establishmento. Ikaw pasalamat yun kay sa tibok Osamis, usas nakita sa Watson Company nga naput up diri sa ako ang barangay. Salamat sa Ginoo nga napili gyud ninyo ang amo ang barangay nga inyong giput-upan sa inyong establishment. Salamat. Unexpected po namo ni nga maput up diri sa mong barangay kay ang Watson nakita nako akong bata, akong mga misis kanang mo palit dito sila Watson. Layo magod ang ko ng Robinson. Oh, so at least karon nga dol-dol na sa mua, dapat sa mong barangay, mo nang i-invite din ako akong grupo sa Kapsalo, kauban ako mga kauban sa MSW na to nga mong-witness sila sa atong blessing karon sa inyong company, at the same time opening karon sa inyong company sa Watson. Sa barangay andam og tugana tagana nga mohatag og suporta sa inyong company. Sa interview kang Jefferson Plan Area Operations Manager sa Watson's Philippines nga nagdumala sa tanang Watson's Tour sa Osamis, iyang ipasalamatan usab ang lokal nga pangagamanan sa paghatag kanila og lain usab nga oportunidad nga matukod ang maong ikaupat nga branch. First is we would like to thank the LGU for giving us the opportunity to grow here for another 4 branch here. It means we're doing good and with the support of the LGU. Gipahibalo usab ni Miss Liesel Maghanoy, assigned store manager sa maong branch, nga doon na sila exclusive promos alang sa mga rehistradong Watson's members nga mi-purchase sa kantidad nga 300 pesos ug alang usab sa first 100 customers. Sa among opening, sir, so namin panghatag nga mga kuan kanang exclusive promo, especially sa mga member, no, kada palit nila og kuan kanang 300 basta member, naa sila 30 pesos nga kuan kanang discount. And then napod may mga lucky pick nga ipanghatag, first 100 customer 500 minimum purchase, so tagaan na mo sila og mga freebies. Panawagan ni Area Operations Manager Jefferson Plan ngadto sa tanan. And now I would like to invite everyone, mga taga Osamis, to come here and visit the One Gen Watson's branch now. Thank you very much kay Mayor Sam Fuentes for the giving us to have another store in Osamis City. Ang Watson Store mag-abli sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Ang pagbukas sa lain usab nga Watson Store sa Dakbayan nagpakita sa ilang lig-on nga pagsalig sa lokal nga liderato ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban sa katuyuan sa ilang brand nga dili lang sa pagtabang sa matag customer to look good, do good, feel great, apan usab sa pagdasig kanila og sa mga empleyado alang sa kalambuan sa komunidad og kalikupan samtang nagpromote sa personal well-being sa tanan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leon siya naghilak sa tumang kalipay Nanay Lucia na tabangan sa kapin 54,000 pesos nga excess bill sa hospital sa Yambana. Aniya si Angela Mecarante alang sa report. Tungod sa kapin 54,000 pesos nga excess bill sa hospital sa Ayambana nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital si Nanay Lucia Lugait, 63 anyos, ug residente sa Barangay San Antonio ning Dakbayan sa Osamis, malaumon nga midangup sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron mangayo og pinansyal nga tabang alang sa pagsulbad sa ilang dakong bayronon sa hospital. Po si Lucia Lugait, taga San Antonio,
Purok 3. Po si Lucia Lugait, taga San Antonio, Purok 3. Nga ako karon dire kay nangayo ko financial kay ang akong bana na-admit sa dahil morning akong gikuha ni Mayor na matagahan ko niya ang financial. Pero na akong gikuha ni Mayor. Si Tatay Rudy Lugait, 61 anyos, ilang gidala sa hospital aron kini mapa-check up apan girekomendar sa doktor niini nga ipa-admit na lang si Tatay Rudy human kini makasinati og pagkalipong. Atol sa pagka-admit ni Tatay Rudy, nasuta sa doktor nga taas ang iyang kriya og blood sugar. Hinungdan nga gidesisyonan kini nga ipa-dialysis o gi-refer sila ngadto sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center. Taas iyang sugar. Dahil mo itong gi-admit kay ni man doktor nga magpa-check up naman ang tami. Isa dili na ni matabang kay malipong gud akong ba na mo to mong gi-admit dito sa kuan wala kuan pa na mo nga mag-admit mi kaya nga mo check up ra gyud. Mo to nakita nga taas iyang kriya. Kuan 8 iyang kriya, dayon iyang sugar 510. Then mo to nga gikuanan siya. Di naman nung kaihi siya. 3 days mo to gikuanan mi ni Dr. Pipito. Gitagaan mi og tambal para pa kaihi. Gikatiter siya wa mangyud. Di mo to ning decide si doktor nga ipa-dialysis na lang yung bana mo to nga gi-refer mi niya dito sa emergency ni balhin mi. Mo to gidaya siya karon. Base sa diagnosis sa doktor, si Tatay Rudy nasayran nga adunay acute on chronic renal failure ug diabetic neuropathy nga nagkinahanglan og seryosong medikal nga pag-atiman. Rason nga si Nanay Lucia nangayo og pinansyal nga tabang sa Ascenso Ozamis Administration aron mabayran ang 54,126 pesos ug 34 centavos nga excess bill sa ospital sa iyang bana. Ug sa dihang iyang nasayran nga hingpit nga natubag ang iyang hangyo, naghilak sa tukmang kalipay nga gipadayag niya ang iyang dakong pasalamat ngadto kang Mayor Sam. Pasalamat jud ko. Gitabangan ni Mayor, hindi ka ano kong kalipay nga masiro balance kaya wala yung tao may kwarta ma'am na akong ihangyo nga mahangyo nga matagaan ni Mayor nga zero balance kay nanapoy kami saan na lang ako ang daya. Isip usa ka barangay health worker samtang ang iyang bana usa lamang ka security guard ug ang ilang mga anak walay insaktong trabaho, giangko ni Nanay Lucia nga dili gayud paigo ang ilang kita sa pagbayad sa maong kantidad. Busad akong paningkamot ni Nanay Lucia nga siya maka-avail sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program aron matubag ang ilang panginahanglanon. Usa ko ka BHW sa San Antonio then pila naman na isulo sa akong bana security guard na pag-good. E ako pong mga anak wala pa saktong trabaho. Nagsalig na po sa ilang mga bana. Mana nga, naningkamot yun mi nga maka-abil mi ani. Pasalamat mi dako nga zero balance mi. Matod pa ni Nanay Lucia, dili kini ang unang igiyon nga nakabinipisyo sila sa maong programa. Din matod pa niya, ito pong ako po'y na-admit. Ako ba na mo'y naglihok po ani kato karong atong May. O na-admit po ko kay na UTI po ko. Complicated po na nga kuan. Sugar, taas po sugar. Ako pong ba na tayo naglihok. Oh, dahil karon na ako na pininglihok. Niini mapasalamato niyang gipaabot ang iyang mensahe ngadto kang Governor Henry S. Waminal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug Mayor Sam Norman G. Fuentes sa dakong tabang sa mga programa nga ilang gipasiugda nga dakong nakaabag sa mga katawhang nanginahanglan ilabi na sa pagsulbad sa ilang mga excess bill sa ospital nga dili nila makaya og bayad. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Me Quirante. Salamat me ang Ozamis Today kanato inyong serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration ubos sa liderato ng Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal o Ascenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AOMC YouTube channel din makita ninyo
nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsha Medallo, Borna Bexon, Adon Gisele June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Makuchul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Kerante, Mary Ann Lumapas, Xander Delid, ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Daza Numatikson, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.